बनाने को लोग सबके प्रति ध्यान रखते तो आज हम डीबीपी संगठन गणतंत्र प्रवर्तन विकास परिषद संगठन मीटिंग का आयोजन कराता है आणि काय काय म्हणजे आम्ही सबके डाक्टर चुकून गेला म्हणजे आम्ही सबके मोबाईल मध्ये तुम्ही खास करून किंवा व्हिडिओ पाहिजे तर आता ते इंस्टाग्राम मध्ये येते मोठं त्या सामान्य ज्या तुम्ही यूट्यूब करू तो जतन सर्टिफिकेट करून आला असेल सगळं आम्ही भेटता येते तर वगैरे आम्हाला आम्ही सिंगाला तो सुखी दुखी आम्ही मीडिया इसके आपण कोणी गेली आणि खास कथाला सगळं ग्रुप व्हिडिओ बनवायचा असते की नाश्ता तुम्ही काय असेल की आपण त्याचा प्रॉब्लेम होणार इम्पॅक्ट न्यूज विषय ग्रुप व्हिडिओ बनवायचा तो आम्ही त्याला चॅनल मध्ये आपण कुठे एकता राहू आणि आपण सगळं त्याला प्रमोट विषय सगळं आपण अभिमुख करा कुठे आहे आपण त्याच्या विषय मध्ये दाबी बनाने की सगळं स्टेट होते तो हम सबके की अनुरोध करते जो के वीडियो बनाने से टीचर विषय जो बोले रहा है वो आपका बहुत गाइडेंस आप को गाइडेंस चाहिए बोले रहा है अपन पास अनुरोध कर रहा है दीपक सर का ये आइडिया का लेकिन जो भी कोई आएगा बहुत सोशल मीडिया चैनल के लेकिन आगे वीडियो मुझे तो गोटे छोटिया परिचय देते जो हूँ दीपक कुमार साहू रायगढ़ जिला बहुत सुंदर ब्लॉक काशीपुर आस तो यहाँ जानवर मैं मेन रिजन को फास्ट स्पेशल गुरु भाई धन्यवाद देते मोटे आते गोटे मीटअप होती आस तो से रायगढ़ में आसुच्छी पाखापाखि 40-50 किलोमीटर जब सोशल मीडिया विषय कथा तो मोर यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल अच्छे दीपक सब फैक्ट्स जो कि न्यूज कि एजुकेशनल टाइप भिडियोज आसे जमीन न्यूज हिस्ट्री फैक्ट्स एवं हेल्थ आसे सहित जिओ पॉलिटिक्स एवं जोटा करेन्ट अफेयर्स रेगुला ओडिशा इंडिया से विषय सब मोर भिडियोज आसे तो आपन जाके बर्तमान सब्सक्राइब करता दीपक साहू फैक्ट्स एवं जब सोशल मीडिया विषय में कहते इम्पैक्ट पकड़ पारे तो देखो तो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर कहते संविधान से पर्यंत ठीक साबित कर पार जो पर्यंत संविधान चलकर इंटेंशन ठीक थी सेमती ही सोशल मीडिया मोटिव ठीक रही पार जो पर्यंत सोशल मीडिया चलवा लोकर इंटेंशन कौन अच्छे मान भल अच्छी ना खराब अच्छे किए फालतू भाषा कर गाड़ी गुलाज कर किए एजुकेशनल विषय बनाऊे तो सोशल मीडिया दुटे डायरेक्शन जापर गोटे एजुकेशनल भल डायरेक्शन में आ गोटे एमती गोटे कहते सब कंट्रोवर्सी हो कि जो गाड़ी गुलाज कर डायरेक्शन जापर तो ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आज आसते किए ब्लॉग बनाते किए कमेडी कर किए सब अलग अलग डायरेक्शन कंटेंट क्रिएशन करते किंतु जे पूरा मध्य करूँ किंतु ओडिशार संस्कृति सहित एजुकेशन सहित न्यूज सहित करेन्ट अफेयर्स सहित जोड़ी था केवल आप कमेडी बने लोग हसई देते कि आप ओडिशार कौन चली केमी समाधान कर कोरापुट मूल समस्या को केमी समाधान करमी कोरापुट प्रथम तो गोटे अंडीबाड़ी जमा पड़ता 4टी जिला गोटा कोरापुट मालकानगिरी रायगढ़ और नवरंगपुर तो मेन रिजन कौन थी कोरापुट को डिवाइड करते जदि कोरापुट लोक आसबे मालकानगिरी मोटो एरिया तो 130-150 किलोमीटर जर्नी करने आसो गोटे हस्पिटाल पास गवर्नमेंट हस्पिटाल थी कोरापुट तो एत दूर जब जड़े आसो तो रास्ता भी ठीक नौला और बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करा से सेपरेट 4टी डिस्ट्रिक्ट तैयार करागला 4टी डिस्ट्रिक्ट आसो 4टी नुआ कलेक्टर आसबे 4टी नुआ एसपी आसबे 4टी प्रशासन गठन कोरापुट जिला 80% रेंज आम आदिवासी ट्राइबल एरिया तो आमको सब पहले आम सरकार कौन करमको डेभलपमेंट हिसाब से भावुनि आम कोरापुट तो सेमती गोटे गोटे
ହେଲେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର 2ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ବୋଲି ତ ଲୋକ ଭାବିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିଛୁ ଆଉ ଏକତା ହେଇଛୁ ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ତୁମ ପିଓ ହେଇପାରିବ ତୁମ ଡିଆର୍ ସବୁ ହେବ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇପାରିବ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଭାବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଆମେ କେତେ ମାନେ ସୁବିଧା ହେବ ଭାବ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆମର 2ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଧର୍ମ ମାଲକାନଗିରି ରହିବେ ଏବଂ ପାଡ଼େର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 700 ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଆମ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଆରମ୍ଭ କାଲିମେଲା ମୋଟୁ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନେ 700 କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ थाना लखनऊ जिला कोरापुट ओडिशा କିଛି ଖାଲି ପଡ଼ୁଆ ତାପରେ ତୁ କ'ଣ ଭାଇ ଫୁଲବେଡ଼ା ଫୁଲବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦଶମପୁର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ରାଜପୁର ବ୍ଲକ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ ପରିବେଶବିଦ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ଲିଡର ଦିଏ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଏରିଆରୁ ପରିବେଶବିଦ ପାଇଁ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ହଁ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋତେ କହିବେ କ୍ଲିୟର କୋରାପୁଟିଆ ଜୁହାର କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଜୁହାର ପଡ଼ୁଆ କେଉଁ ଗାଁ କୁକୁଡ଼ାପୁର आदिवासी कल्चर मैंने जो गोटे वीडियो बनाई जमी आग काल जमी लुचि जाइए जिनस को जमी उपरको आनी सोशल मीडिया पोस्ट कर बोलिकी आग जमी पर्व जाप होता से पर्व जाप रोना तो से विषय नहीं जो भी पर्व हो से जगह को जाऊँ आम निजर गाँव में जमी पर्व होगानी से पर्व वीडियो जाक मुझे बनई अपलोड करदेनी सोशल मीडिया गाँव हूँ बदरपुर सिंगड़ ब्लक वीडियो बना फैशन टाइप स्टार्ट करती बाकी ए जिस मसला भल लगा कहीं कोरापुट एत सब वीडियो बना न जाना जिस जाना मिली समस्त निज निजर कंटेंट मैंने पूरा जोर दी बना किए अवेयरनेस अच्छी तो किए डेवलपमेंट मैंने डेवलपमेंट किए एजुकेशन बना बहुत खुशी लगा मोर यूट्यूब चैनल अच्छे के ब्लॉग इंस्टा आईडी अच्छी के ब्लॉग इंस्टाग्राम में मुझे छोट वीडियो बनाऊँगी यूट्यूब चैनल भी अच्छे बनाऊँगी बाकी प्रॉब्लम टी अच्छे फोन में बने पारे नमस्कार मो नाम श्रीदा ट्रावेल डांसर छोट मोट वीडियो भी बनाए यूट्यूब हो कि इंस्टा हो फेसबुक से आमती कि लुचि जाइए परंपरा कल्चर को नहीं प्रेजेंट करने चाहूँ लमतापुर कांगरापुर सुभाष ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଛୋଟିଆ ପରିଚୟ ଦେବି ତ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲକ୍ କାଶୀପୁରରୁ ଏବଂ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ତାପରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ରହିଗଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଜିଓ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିଗଲା ଜଣ୍ଡିସ୍ କାହିଁକି ହୁଏ ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟପିକ୍ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା ଯେ ନୂତନ 31ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ 6ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ତ
ତ ସେମିତି ଆଗକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଚଲେଇବା ଲୋକର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ। ସେମିତି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଉପରେ ବି ସେମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ହେଇପାରେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଭଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ ସେଟା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିଲେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦୁଇଟା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଟା ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଭଲ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଥିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବିଭାଗ ରହୁଛି, ଯେ ତା'ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ମେନ୍ଲି ଯଦି ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଏରିଆ ଦେଖିବେ ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ରକ୍ତହୀନତା, ଜଣ୍ଡିସ୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଦୂଷିତ ଜଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ 1977, 1990, 2000, 2004 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ନେତା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ୍ସ ସିଏମ୍ ଯିଏକି ଗିରିଧାରୀ ଆପଣ ପରାଜିତ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ଆଗକୁ କରାଯିବ ତାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ତ ଏତିକି କହିବାକୁ